देश में गणतंत्र महापर्व चली बर्तमान पंचम पर्याय निर्वाचन सरी गत 20 तारिख दिन एवं ओडिशार द्वितीय पर्याय निर्वाचन ए द्वितीय पर्याय निर्वाचन में ओडिशार 5टी लोकसभा क्षेत्र आसूची 35टा विधानसभा आसूची। तो यही विधानसभा एवं लोकसभा रे कहार पला केते किए पाइब केते आसन नवीन बाबू तांकर गड़ सुरक्षित रखिबे कि मोदी घोषणा करिथिबा 10 तारिख दिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शपथ नहीं पारिबे कि आसंतु ए विषय आज आलोचना करबा तेरे छाबणारे मु विपिन दास। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, ये जो 5टी लोकसभा क्षेत्र एवं ता लोकसभा भितर आसुवा 35टी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन शांति श्रृंखला सरी ना एठी सरकारी दलर समस्त प्रकार कल कौशल बल सब खटे देइछन्ति। तो निर्वाचन सरी ईवीएम भितर बंधा रही सबू प्रार्थी मानकर भाग्य। या भितर बरगड़, सुंदरगढ़, बलांगीर, आस्का और कंधमाल ए 5टा निर्वाचन मंडली लोकसभा क्षेत्र रे एवं ता भितर आसूची 35टा विधानसभा क्षेत्र। यही जो ईवीएम भितर बंधा पड़ी ये 4 तारिख दिन ये बंधन खोल ता भितर अच्छा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। हिंजली भी निर्वाचन होती, कंटाबांजी भी निर्वाचन सरी। ए 2टा निर्वाचन परिस्थिति कौन हम नवीन बाबू जितबे कि नहीं 2टा जाक आसन ए विषय आमर गोटे अनुमान रही जो पूर्वतन मंत्री वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जुआल ओराम एवं हॉकी खेलाड़ी पूर्वतन हॉकी टीम रो भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की, पूर्वतन मंत्री केंद्र मंत्री राज्य मंत्री दिलीप राय, मंत्री टुकुनु साहू, प्रदीप अमात, संगीता सिंहदेव, सुशांत सिंह, स्नेहांजलि बरिया एभली बहु लोकंकर भाग्य वर्तमान ईवीएम भितर शिकुली पड़ी रही। तो एंकर कौन हम अवस्था ए विषय में आज आलोचना करवा। सर्वप्रथम आपन को कही रखू जी जो 2टा जोन भाग करदे ए 5टा को, कारण आम जो 5टी लोकसभा क्षेत्र होती दुई प्रकार जलवायु अच्छी, राजनीतिक जलवायु राजनीतिक पाणीपाग अच्छी। गोटे हूँ साउथ दक्षिण ओडिशा जी दबदबा रही विजु जनता दलर, आ गोटे हूँ पश्चिम ओडिशा 3टा जो भारतीय जनता पार्टी दबदबा रही कह जाए। तो ये पश्चिम ओडिशाटा को आम आगे आसवा। ये पश्चिम ओडिशा सर्वप्रथम आसवा बरगड़। गला थर बरगढ़ भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जो लोकसभा थिला 7 रु 7 विधानसभा विजु जनता दल बुची नहीं थिला। तो चलित वर्ष कौन होती आम देखा। चलित वर्ष 3टी दल प्रमुख दल कांग्रेस, विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से प्रार्थी बदली एवं ये जो प्रार्थी बदला जाइए एथिरे विजु जनता दल तरफ परमिता मिश्र, विजु जनता भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रदीप पुरोहित लड़ुंट। ये दुई भितर कड़ा टक्कर होची एवं कांग्रेस सेठी बहु पछरे रही। तो जो लड़ाई चली या भितर 7टी निर्वाचन मंडली आसूची। ता भितर बरगड़ जिलार 5टी, झारसुगुड़ा जिलार 2टी, अताबिरा, बरगड़, भटली, विजयपुर एवं पद्मपुर ए 5टी हूँ बरगड़ जिला। झारसुगुड़ा एवं ब्रजराजनगर हूँ झारसुगुड़ा जिलार। एठी भोटिंग परिस्थिति या अताबिरा 74% भोट पड़ी, बरगढ़ में 65.11, भटली 79.28, विजयपुर 72.40 एवं पद्मपुर 65.35, झारसुगुड़ा 68.37 और ब्रजराजनगर 67.42 विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में भोटिंग निर्वाचन कमिशनर घोषणा करें। जदि वर्तमान बरगड़ लोकसभा क्षेत्र को संसदीय क्षेत्र को टोटाल पूरे आकलन करूँ ताले समुदाय 66.14% भोटिंग होती। भोटर मैंने आसिक निज निजर मत सब्यस्त कर कहवा कथा हूँ ये निश्चित भाव हार भोटर हार सामान्य वृद्धि पाई।
ये जो एठी निर्वाचनटा पश्चिम ओडिशा कौन निर्वाचन आप प्रथम थर आम कहीदे पश्चिम ओडिशा पाणीपाग कौन तो ये गोटे भारतीय जनता पार्टी सपक्ष गोटे चली स्रोत चली समग्र पश्चिम ओडिशा रे नरेंद्र मोदी लहर अच्छी ये नवीन बाबूंकर लहर सेतटा काम करना कि करूना कि अतीत कर हाँ विधानसभा कल कौशल कर जीति जाते अधिक आसन लोकसभा गुड़िक सबू लोकसभा गुड़िक पश्चिम ओडिशा भारतीय जनता पार्टी सपक्ष थिला तो चलित वर्ष जो मोदी लहर को मिसई देछि राम मंदिर लहर राम मंदिर प्रतिष्ठा बेले जो उद्दीपना उत्साह थिला ताकू भारतीय जनता पार्टी भोट रे कन्वर्ट कर देथिबार एठी परिलक्षित होउछि एवं बड़ जिनस होउछि एठी संसदीय क्षेत्र में बिजु जनता दल जो कैंडिडेट देछि से माने एते प्रभावशाली नहंती सेटा मध्य गोटे माइनस फैक्टर बिजु जनता दल पई संसदीय क्षेत्र में तो जदि आमे एटी जो संसदीय क्षेत्र एटी भारतीय जनता पार्टी केतटा मुद्दा सहायता करछि एमएसपी को 31 को वृद्धि करवा महिला मान को सुभद्रा योजना रे 1000 टंका लेखा खाता को दबा एवं 50,000 टंकार किट दबा ए सब वार्ता पश्चिम ओडिशा रे विशेष करी घरे घरे पहुँचेबार सक्षम होइछि भारतीय जनता पार्टी अपर पक्षे आंटी इनकम्बेंसी जोटा भारतीय जनता बिजु जनता दल सपक्ष अच्छी 24 वर्ष शासन पर सेटा काम करुच्ची विभिन्न समस्या ये 5 निर्वाचन कथा कहूँ ये 5टी निर्वाचन विभिन्न सामाजिक समस्या रही एवं पानी न मिलवा रास्ता घाट न रहा लोक मैंने जो गर्भवती स्त्री को कांधरे बोहिकी नवा ये सब यही अंचल देखा जाए तेणु ये बिजु जनता दल विपक्ष में गोटे आंटी इनकम्बेंसी रही एवं ये गोटे बिजु जनता दल विपक्ष गोटे बार्ता रही बड़ कथा हूँ नवीन बाबूंकर पूर्व भली क्रेज नहीं जो नवीन बाबू प्रति जो आकर्षण थिला सेटा संपूर्ण न जाइथिले भी अधिका प्रतिशतर जो नवीन बाबू प्रति जोटा रही अनुकंपा सेटा कमी जाइछि सब बड़ फैक्टर होछि एठी भिके पांडियान आविर्भाव ये बिजु जनता दल को बहुत क्षति करुच्छ तो यही सब दृष्टि देखिले आपणकर जो बरगढ़ में 66.14% भोट हो भोट रे आम संसदीय क्षेत्र विशेष करी भारतीय जनता पार्टी सपक्ष तृतीय थर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाव में देखा लोक मैंने मत हार वृद्धि करिसेंती एवं सेमानकर पला टिके भारी रोचे ये अनुमान आम करुचु भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जदि आम बरगढ़ को आसवा बरगढ़ 2टा जिला को लेकिन अच्छी गोटे हूँ आपंकर बरगढ़ और आउ गोटे हूँ झारसुगुड़ा बरगढ़ जिलार 5टी निर्वाचन मंडली एवं झारसुगुड़ार 2टा निर्वाचन मंडली भितर उभयंकर टसल एकदम निर्वाचन पूरा टसल हो जो बरगढ़ अताबिरा बरगढ़ भटली विजयपुर और पद्मपुर ये बराबर लड़ाई चली 19-20 चली ये सामान्य अधिकतम भारतीय जनता पार्टी सपक्ष लोक मत होते आम कहीं आमको अनुमान कलु आमको सेमती लगिला तापर आम झारसुगुड़ा जो अच्छी झारसुगुड़ा एवं ब्रजराजनगर ये गोटे मिश्रित प्रभाव रही बिजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी सपक्ष तो समुदाय जो 7टी देखा जाए विधानसभा क्षेत्र ये 7टी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जनमत रही जो 7टी विधानसभा क्षेत्र ये मिश्रित रही 19-20 टिके आगे भारतीय जनता पार्टी थी आम अनुमान करुँ आम आसवा सुंदरगढ़ जिला को सुंदरगढ़ जिले में 61.53% भोटिंग होती कैंडिडेट अच्छा बिजु जनता दल दिलीप तिर्की हॉकी खेल तारका हॉकी खेलाड़ी पूर्वतन कैप्टेन राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की संगे पूर्वतन मंत्री भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जुएल ओराम एकदम कंटेस्ट जोरदार होची ये जो आम कही रखीचु पश्चिम ओडिशा जो अवस्था ये सामान्य अवस्था अच्छी गोटे भारतीय जनता पार्टी सपक्ष अंतर्शत चली नरेंद्र मोदी को तृतीय थर प्रधानमंत्री करने टीका जनता चाहती तेणु ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी सपक्ष अधिका जनमत होती आम अनुभव करूँ जदि आम 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडल आसवा सुंदरगढ़ जिलार राउरकेला
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ତଳସରା, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ରଘୁନାଥପାଲି, ବଣେଇ ଏବଂ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର। ଏହିସବୁ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଏବଂ ସିପିଆଇ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ଆସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏଭଳି ଅନୁମାନଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରେ ରହିବ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉ, ଆମେ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟୁଆର କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଏଇଟା ସର୍ଭେ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ନୁହେଁ, ଆମର ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅନୁମାନ। ତା କାରଣ ଆମକୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆମକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନଟା କରିଛୁ, ଏ ଅନୁମାନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯିବ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବୁ, ଆଗତୁରା ଦେଖିବୁ। ସେଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜୋଲରାମକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପୁରା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବଳ ଯୋଗାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକା କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭୋଟ୍ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ କହି ରଖୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ରଘୁନାଥପାଲିରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ 4 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 7ଟି ବିଧାନସଭାର ଏଭରେଜ୍ ଭୋଟିଂ ହାର ହେଉଛି 61.35 ଏବଂ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ତାର କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକୁ ଆଣିକି ଏଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇକୁ ଲଢ଼ା କରାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ନିଜେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ, କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫ୍ଲୋ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସେମିତି ଏଠି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆଣିକି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଣି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଅଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୟ ପରାଜୟ ଦୁଦଲମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଛି, ଏକଦମ ଲଗଭଗ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, 3 ଥର ହାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାର ଲୋକ, ଯାଦବ ସଂଖ୍ୟାର ଭୋଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, 3 ଥର ହାରିଗଲାଣି। ଏଇଥର ଆମେ ତାକୁ ଜିତେଇବା, କାରଣ ସେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୋଜା ବାରମ୍ବାର ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଠି ଲୋକମାନେ କିଛି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇକି ସାମିଲ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍, ସିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଯଦି କେହି ହାଜିତ ହେବ 200-300 ଭିତରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିଯାନ୍ତି 500 ଭିତରେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତନ୍ତି ସେ 500 ଭିତରେ, ଯଦି ପରାସ୍ତ ହୁଏ 500 ଭିତରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଅଛି। ଆମେ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଇଠୁ 33,000 ମାର୍ଜିନରେ ଭୋଟ୍ ନେଇକି ସାମାନ୍ୟ 10-12 ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ କରି ଜିତିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଉପରେ, ଯେ ଯଦି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭୋଟ୍ର ହାର ବଞ୍ଚେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କମିଯାଏ, 5-7 ହଜାର ଲିଡ୍ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୋଟ୍ ହାର ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ, ତାହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏଠି ଜିତିକରି ଆସିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଭୋଟିଂ ହେଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିବ, ଏଭଳି ଅନୁମାନ ଆମେ କରୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ଅଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏବଂ ପାଟଣାଗଡ଼, ଲୁଇସିଙ୍ଗା, ଏଥିରେ
ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ ଲୋକମତ ରହୁଛି, ଏଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଆସିବା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର ଏବଂ ବୀରମହାରାଜପୁର, ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜନମତ ଯାଉଥିବାର ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛୁ। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆକଳନ ଅନୁମାନ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭୁଲ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡିସାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତର ପ୍ରଭାବ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଏଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁମାନଟେ କରିଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବା, ଆମର ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଆସ୍କାକୁ ଯିବୁ। କନ୍ଧମାଳ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା 57.46 କମ୍ ଅଛି, ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ବରଗଡ଼ରେ, ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି ଆସ୍କାରେ। କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା 57.46% ପୋଲିଂ ହାର। ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗସ୍ତ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଶାତୀତ ଭୋଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦବଦବା କାହିଁକି ଅଧିକା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଏଠି 7ଟା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଏଠି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟା ବୁଥ୍ ଅଛି, 2ଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟାମାଳ। ଏ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁ, କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 26 ନମ୍ବର ଏବଂ 38 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ବେଶ କରିକି ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସେଠି ସେ 2ଟା ବୁଥରେ ଭୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଏହି 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ମତ ଯାଉଥିବାର ଆମେ କାହିଁକି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ଆସିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଜି ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଆସୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଛି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଯେଉଁ 3ଟା ଆସନ ଅଛି, ଏ 3ଟା ଆସନ ଭିତରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସନ ଭାଗ କରିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏଭଳିଆ ଅନୁମାନଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 90-95 ଭାଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଟା 4 ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫିଲହାଲ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଥିବାର ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରେ କଡା ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଶେଷରେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଇଛି ଭୋଟର ବାହାର ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ହେଇଛି, যেটি সিধাসলখ সরকারি কর্মচারী মানে বিজু জনতা দল সপক্ষে ভোট দেওয়া প্রভাবিত করেছেন, নিজে ভোট কাস্ট করেছেন এবং সেটি হଣାকটা হয়েছি, জনকর মুন্ড গড়িছি, 8 জন বর্তমান হসপিটালে পড়ছেন। সেই আশকারে কণ হব আমি আপনার কৌছি। এটি গোটে যুব সমাজ, মহিলা সমাজ ভারতীয় জনতা পার্টি সপক্ষে একদম পাগল হয়ে নিজে লড়ুলে। এটি প্রার্থী লড়ু নথিলা, এটি লোক লড়ুলে এবং নরেন্দ্র মোদী সপক্ষে হাওয়া এটি বহুলা এবং প্রদীপ পাণিগ্রাহীଙ୍କୁ যদি ব্রেক করা ন হইতান্তা, বাড়িয়া ন হইতান্তা, তাহলে এটি ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ
ଆହୁରି ଜନମତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ହଣାକଟା ପ୍ରଦୀପ ପାଣି ଦେଇକି ମାରିଦେବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିକୁ ପିଟିବା ପରେ ସେଠିକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଉଭୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସାମାନ୍ୟ ନରମି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ एकतरफा भोट कर अभियोग आसछि। तो जहा हूँ ये जो मात्र जो होम निर्वाचन सबुठ कम प्रतिशत भोट पड़ी आस्कार एवं तार प्रतिशत हूँ 55.65। देखुं तो लोक मैंने केमती भयभीत कर दिए कि विजु जनता दल तरफ ये भोटर मान को प्रभावित कराला नहीं, अर्थर है बोझेक है बल कला शक्ति प्रदर्शन कराई भोट हार ये कम पाई से जहा हूँ या भितर भारतीय जनता पार्टी सपेक्ष गोटे भल भोट आम अनुमान करुच। तो ये आस्कार विजु जनता दल हार कि जितब हिंजिली उपर निर्भर कर, कारण हिंजिली जदि पूर्व भली लक्षे पाखापाखि लीड देदेला संसदीय प्रार्थी को भारतीय जनता विजु जनता दलर ताले भारतीय जनता पार्टी पराजय हेब। जदि 50,000 तौक हिंजिली देला लीड देला ताहले ये भारतीय जनता पार्टी जीतीज एवं ये हारी जा भाया विजु जनता दल हारी जा भाया परिस्थिति सृष्टि हे। तो हिंजिली ये स्थिर कर आस्कार किए जीतब बीजेपी ना बीजेडी। यदि आम विधानसभा क्षेत्र को आम आसवा ताहले ये 7टी निर्वाचन मंडली, ये 7टी निर्वाचन मंडली हूँ पोलसरा, कविसूर्यनगर, सोरडा, खलिकोट, आस्का, सानखेमुंडी एवं हिंजिली। ये जो 7टी निर्वाचन मंडली अच्छी ये 7टी निर्वाचन मंडली सानखेमुंडी और हिंजिली रे विजु जनता दल पाखापाखि पहुँची पारिनी भारतीय जनता पार्टी बहुत तले अच्छा। किंतु आम आपको कही रखू हिंजिली रे गला थर जो भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी थे हाईकोर्टर सीनियर वकिल जदि सी एथर प्रार्थी होता नवीन बाबू पानी पी था, किंतु जेहेतु गोटे पुणी एथर नवागत को प्रार्थी कर भाया लोक मान आकर्षण कर निजर व्यक्तित्व ना जहाँ पार्टी भोट जीतिक आती रही भारतीय जनता पार्टी अवस्था बहुत शोचनीय अच्छे। किंतु जो पोलसरा, कविसूर्यनगर, सोरडा, खलिकोट, आस्कार भी भारतीय जनता पार्टी कड्डा टक्कर दूसरी विजु जनता दल को एवं ये जो 5टी निर्वाचन मंडली भारतीय जनता पार्टी निहाती सम्मानजनक स्थिति रे रहिबो एवं सम्मानजनक सीट बंटवारा करिबो ए भलिया अनुमान आम करुच। तो आमर जो संसदीय क्षेत्र जोटा निर्वाचन सरी 5म पर्यायर देश एवं ओडिशा द्वितीय पर्याय ता भीतर जो आमर अनुमान रहिला आपण माने बुझीपारे आम कौन कहवाक चाहूँ आम सीट बंटवारा करूँ ना आम स्पष्ट भाव में कहीपरबूनि किए जीतब कि हार, कारण निर्वाचन कमिशन अंकुश आम उपर अच्छी। तेणु आम जोटा अनुमान करूँ ये अनुमान केवल आपन को जनइलु आमर अनुमान भितर आप ही भावतु कहार आसन केते सुरक्षित किए जीतब किए हार, किंतु एटा सत भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव आग को जाऊँगी एवं विजु जनता दल पछक आसूची एवं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो भोट हार वृद्धि पाँच या 3टा फैक्टर दायी। सर्वप्रथम हूँ मोदी हावा, द्वितीय क्षेत्र हूँ लोकंर आंटी निकोबेन्सी परिवर्तन चाहूँगी, तृतीय कथा हूँ पांडियान बाबू वर्तमान भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक साधी एवं जदि विजु जनता दल बर्तमान कौन पराजय भय से जेकोसी उपाय कलबल प्रयोग करके निजर भोट जितवाटा को स्थिर कर आमको कहीं ग्राउंड रोड लोक मैंने कथा बुद्धिजीवी मैंने कथबार्ता होते आम शुणीचु। तो आज आम जोटा रखिलु आपण मान पाखे कथा आम 25 तारिख पुणी तृतीय पर्यायर निर्वाचन हम आसंता काली 25 तारिख भविष्यवाणी आम करूँ निश्चित भाव देखिए संध्या 6टा बेले। सेते पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार।